नमस्कार बंधुरा आज के नतून एक रेसिपि निये चले एसेछि पाटिसापटा रेसिपि सहज भावे बानिये देखाबो बंधुरा। चलो ताहले बानिये निई। प्रथमे नारिकेलेर पुर बानिये नेब। आमि एकटा नारिकेल नियेछि, ओर भितरे प्रयोजन मतो गुड़ दिये नेब। भालो करे गुड़टा जतक्षण ना गले जाए ततक्षण नाड़ाचाड़ा करे पुरटा बानिये नेब। देखो बंधुरा आमार पुर रेडी हो गेछे। देखो पुरटा रेडी हो गेछे बंधुरा। चलो एबार ताहले बैटारटा बानिये नेब। प्रयोजन मतो मयदा चालेर गुঁড়ো चीनी दिए बैटारटा बानिये नेब। बंधुरा आमि मापटा देखाइनि, तोमरा तोमादेर प्रयोजन मतो मापटा निये नेबे। चलो ताहले दूध दिए बैटारटा बानिये नेब। तोमरा जल दिए बानिये निते पारो, किन्तु दूध दिए बानाले टेस्ट भालो हय। भालो करे मेखे निते हबे जाते दाना दाना ना थाके। देखो बंधुरा आमार बैटार रेडी हो गेछे, ना घन ना पातला, पारफेक्ट भावे रेडी हो गेछे बैटार। चलो ताहले पाटिसापटा बानिये निई। प्रथमे चाटो बसिए तारपरे आमि बेगुনের बोटार साहाज्ये आमि तेल लागिয়ে नेब। देखो बंधुरा तारपरे प्रयोजन मतो बैटार दिए हालका चाटुटा घुरिয়ে निते हबे। देखो बंधुरा आमार भिडियो यदि भालो लेगे थाके बंधुरा लाइक कमेंट शेयर सबस्क्राइब करे दिओ बंधुरा। चलो बैटारे एबार पुर दिए देबो। এই দেখো বন্ধুরা পুর দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি খুন্তির সাহায্যে উঠিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা সহজভাবে উঠে আসছে। যদি ব্যাটার ভালোভাবে তৈরি হয় তাহলে আর চাটুতে লাগবে না। দেখো বন্ধুরা রেডি হয়ে গেছে আমার পাটিসাপটা। এটা আমি গ্যাসে বানিয়ে দেখিয়েছি, এবার চলো আমি ইন্ডাকশনে বানিয়ে দেখাবো। সেম ভাবে চাটু বসিয়ে দিয়েছি, তেল লাগিয়ে নেব, তারপরে আমি ব্যাটার দিয়ে দেবো প্রয়োজন মতো। তোমরা আবার বানিয়ে খেয়ে দেখো বন্ধুরা। দেখো চাটু হালকাভাবে ঘুরিয়ে নিয়েছি, তারপরে আমি 2 মিনিট হতে দেবো। আমি এবার নারকেলের পুর দিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা নারকেলের পুর দিয়েছি, এবার আমি খুন্তির সাহায্যে আবার উঠিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা সহজভাবে উঠে আসছে। দেখো বন্ধুরা পারফেক্টভাবে রেডি হয়েছে। চলো বন্ধুরা ভিডিও এই পর্যন্তই, এরপরের নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে।